اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور 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 الله آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحضر محضور ومن جميع السرور تطارسنا بالله تطارسنا بالله تطارسنا بالله من عدونا وعدو الله من شاك أرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وسائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبكهم من رجل إلى رأس لا في سهل يقطع ولا جبل يتلأ بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu tadi adalah Wiridus Sakran dari Al-Imam Ali bin Abi Bakar Sakran, yaitu benteng kita untuk membentengi diri kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Benteng itu banyak, ada yang sholat sunnah, ada yang sholat yang lainnya, ada yang puasa, ada yang baca Quran. Termasuk juga benteng-benteng dari fitnah akhir zaman adalah wirid-wirid, dan yang termasuk wirid yang ampuh kemudian sebentar, cuma sekitar 2 menit atau 2 menit lebih, itu adalah wiridus sakran. Makanya dinamakan wirid sakran, mabuk. Artinya wirid yang menunjukkan mabuk terhadap Allah, cinta terhadap Allah sehingga lupa yang lain. Dan ini sungguh paling ampuh di akhir zaman seperti ini, dari fitnah, melindungi kita dari berbagai mara bahaya, termasuk dari virus-virus yang sekarang marak terjadi. Untuk itu tadi ada lafadz yang sur itu artinya adalah agar tafaulan, supaya Allah juga membentengi diri kita sebagaimana Allah membentengi kota Madinah dengan berjuta-juta malaikat tanpa benteng, tanpa parit. Makanya ini termasuk wirid yang ampuh, wirid yang kalau digambarkan obat adalah obat yang dosis tinggi. Dan sebenarnya tidak butuh ijazah khusus, karena wirid ini adalah wirid yang umum, artinya ijazah umum. Tapi dalam kenyataannya itu banyak orang yang membaca wirid ini kemudian tanpa memakai ijazah itu merasakan seperti panas, seperti kadang temperamen. Makanya dikatakan juga dianjurkan untuk minta ijazah, minta izin, minta sanad. Dan Al-Fakir mendapatkan wirid ini dulu waktu Al-Fakir masih kecil, dibiasakan sama almarhum Abah itu membaca. Almarhum Abah dapat ijazah dari abahnya Haji Husin Hamid, Haji Husin bin Hamid. Tapi Al-Fakir tidak mendapatkan ijazah dari Abah.
cuma disuruh membiasakan baca ini. Tapi Al-Fakir mendapat ijazah wirid sakran ini dari guru-guru Al-Fakir, dari guru-guru saya, termasuk Abuya Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian ketika Al-Fakir mondok juga dapat ijazah dari Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, dari masyayikhi. Kemudian juga dapat ijazah dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Beliau dapat langsung ijazah dari Sahibut Tanggul Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid untuk membaca wirid ini. Artinya kalau baca wirid ini dengan ijazah dan sanad yang mutasil itu lebih adem, lebih ayem, ya. Dan ingat, wirid ini benteng kita di akhir zaman untuk melindungi kita dari berbagai macam kejahatan, kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan binatang, bahkan kejahatan virus-virus dan wabah yang sedang terjadi pada saat ini. Mudah-mudahan sedikit ini Al-Fakir juga mengijazahkan kepada antum semua, khususnya majelis jamaah pengajian malam Senin, sebagaimana saya juga mendapatkan ijazah dari guru-guru saya, ajaznakum bima ajazani masyayikhi, untuk mengamalkan dan membaca wirid ini. Kalau biasanya almarhum Abah membacanya setiap ba'dal maghrib, tapi kalau di Hadramut setiap ba'da subuh, ada yang mengatakan setiap ba'dal asar. Tapi hasil dibaca kapanpun juga bisa, cuma 1 menit atau 2 menit, tapi ampuh dan artinya sungguh dahsyat. Kita minta perlindungan sama Allah, menunjukkan totalitas kepasrahan tawakal kita kepada Allah, khususnya membentengi akidah kita, iman kita dari berbagai macam bahaya, penyakit dan fitnah akhir zaman. Hakada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin.